semua. Kan Dek, hari ini aku excited banget. Aku juga sangat excited. Nah, gimana nih kabar kan Dek? Puji Tuhan, luar biasa sehat. Kak Riki gimana? Nah, selalu, aku juga puji Tuhan sehat. Gimana kabar kids yang ada di rumah? Pasti sehat semua. Juga ya. Iya, nah, betul banget. Hari ini karena kita sehat semua ya, puji Tuhan. Kita mau ada games nih hari Ada ini. games, terus Kayak ada apa lagi? Terus kita mau praise and worship. Ada praise and worship, terus habis itu ada apa lagi? Ada cerita Alkitab yang bakal kita pelajari dan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Oke, I see. Nah, ngomong-ngomong cerita Alkitab, hari ini kita mau belajar nih flow-nya menggunakan senjata yang diberikan oleh Tuhan. Wow. Kira-kira senjatanya apa aja ya? Aku punya satu senjata, Kak Riki. Apa tuh Kande? Yang terampuh banget ini mah. Loh Kande, pasti udah baca nih Alkitabnya. Apa Kande? Panci. Aduh, masa panci kita Tuhan nggak memberikan senjata panci, tapi itu boleh banget ya, bener banget. Panci bisa digunakan ketika kita lapar. Bener banget. Bikinin dong. Oke. Nah, Tapi bukan itu Kak Riki ya? bukan. Nah, Aku kira panci. senjata yang akan diberikan Tuhan itu akan ada dan dibahas ketika kita nanti nonton cerita Alkitabnya hari ini. Oke. Jadi kita harus excited ya. Harus excited, Nah, betul banget. sebelum kita main games, terus kita Cerita kita Alkitab. bakal lihat cerita Alkitab. Nah, sebelum itu kita mau pemanasan dulu dengan memuji dan menyembah Menyembah. Tuhan. Oke, excited semuanya? Excited Excited banget. Oke, langsung aja. Let's go! I know the reason why my feet can't stop, my heart can't help but sing. It's a wonderful feeling to feel your love for me, to feel the joy you bring. Your love is the answer, so I sing to you. The reason is you, Jesus. You're why I'm singing now. The reason is you, Jesus. You're what it's all about. At the cross you set me free, and I'm thankful that you love me. Whoa, oh, oh, oh. I'm thankful that you love me. Whoa, oh, 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 oh. I know the reason why my hands are up, my feet dance down below. It's a wonderful feeling that I belong to you, no matter where I may go. Your love is the answer, so I sing to you. The reason is you, Jesus. You're why I'm singing now. The reason is you, Jesus. You're what it's all about. At the cross you set me free, and I'm thankful that you love me. Whoa. Jesus, you're the reason. I never wanna shake this feeling. Jesus, you're the reason. I can't stop this feeling. Jesus, you're the reason. I never wanna shake this feeling. Jesus, you're the reason. The reason is you, Jesus. You're why I'm singing now. The reason is you, Jesus. You're what it's all about. At the cross you set me free, and I'm thankful that you love me. Whoa, oh, 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 oh. So thankful that you love me. Whoa,
tadi kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. bener Gimana kan, Dek? banget. Excited Aku gak? masih excited banget. Wah, tenang. Energinya masih banyak kan, Dek? Masih banyak Kids banget. yang di rumah juga masih banyak Pasti masih energinya. semangat di rumah, aku Tapi yakin. kan, Dek, tahu nggak kita mau ngapain hari ini? Karena kita Saat tadi ini udah praise and worship, udah mengeluarkan keringat, udah loncat-loncat segala macam. Saatnya kita ke pantai. Kita bakal minum kelapa di pantai, santai di pantai. Enggak kan, Dek? Oh, enggak. Jangan. Nanti badannya keburu beres ya kalau bisa ke pantai dulu. Terlalu lama ya. Iya. Sekarang kita mau offering time. Oke, Tadi kita oke, udah oke. memberi yang terbaik dan sekarang kita memberi yang lebih baik, Lebih buat baik Tuhan. lagi. Oke. Kenapa sih kita harus memberi yang lebih baik? Nah, ayatnya ada di Maleakhi 3 ayat 10a dan 11. Kakak bacain ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Amin. Amin. Nah, luar biasa banget ya. Tadi Tuhan bilang Tuhan akan menjaga apa yang kita miliki. Wow. Karena mungkin kita punya mainan atau Mainan. apa. Iya. Terus orang tua kita juga punya mobil, lain-lain ya, kita punya banyak yang diberikan sama Tuhan. Nah, Tuhan mau jaga itu buat kita semua. Oke. Tapi kita juga jangan lupa, kita harus setia juga dalam memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan. Betul, mengembalikan perpuluhan. Nah, pertanyaannya, emang Tuhan berkekurangan ya kan, Dek? Oh enggak lah, aku percaya Tuhan itu sangat kaya. Kalau misalkan ada orang yang terkaya di dunia, Iya. Tuhan tuh jauh lebih kaya. Wow, benar Jadi banget. Tuhan itu nggak berkekurangan. Jadi kita bentuk mengembalikan perpuluhan dan memberikan persembahan tuh sebagai rasa ucapan syukur kita dan bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan. Wow. Gitu Kak Riki. Terus apa yang kita berikan juga itu bisa Memberkati, betul banget. memberkati orang-orang di sekitar kita ya. Betul. Kayak gitu. Wow, berarti luar biasa ya. Ternyata biasa. bukan karena Tuhan berkekurangan, tapi itu tuh sebagai bentuk syukur dan kesetiaan kita Kesetiaan kita. kepada Betul. Tuhan. Betul Oke? banget. Nah, sekarang kita memberikan yang terbaik kalau gitu. Kan, Dek, excited kan? Aku masih excited banget. Kids di rumah excited kan? Pasti masih excited. Oke, kalau gitu kita berdoa ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, terima kasih udah menjaga apa yang kita punya. Menjaga keluarga, menjaga harta, dan semuanya. Tuhan, ajarin kami juga buat setia supaya kami bisa memberikan yang terbaik dari hati kami. Terima kasih Tuhan, biar ini jadi berkat untuk semua orang juga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi, kids. Oke, kita tadi udah praise and worship ya. Terus kita udah memberikan yang terbaik. Offering juga, betul. Kurang rasanya kalau kita nggak main Games. Nah, gamesnya kita perlu ini. Ini bukan hand sanitizer, Bukan. tapi ini botol semprot yang udah diisi Air biasa. Air biasa ya. Pasti kalian semua punya nih di rumah. Punya. Apalagi masa Covid gini ya. Masa lagi pandemi banyak botol kosong pasti. Nah, dan ini satu lagi. Ini apa? Telepon. Halo. Oh, bukan. Ini bukan toa, bukan telepon. Oke. Tapi ini tuh adalah shield, Shield. tameng. Oke. Tameng yang kita punya buat main game. Nah, ini tuh depannya tuh ada kertas. Oke. Ada kertas, nanti ini tuh disemprot kayak gitu, disemprot pakai ini. Nah, Cara mainnya gimana, Kak Riki? cara mainnya adalah gini, karena ini nama gamesnya ada gun counting. Agan-agan berarti yang bisa main. Bukan, kita Oh, bukan. ngitung pistol. Oh gitu, bukan. Gan Bukan, pistol, tapi ditembakin ke sini. Iya Tapi benar, ada- ini jadi gunnya, terus Oh. ini jadi tamengnya, kayak Oke. gitu. Nah, cara mainnya kayak gini. Aku akan berikan pertanyaan kepada Kak Ende. Pertanyaannya adalah matematika, karena Aduh, gun counting. Nggak bisa Gak apa-apa, matematika. kita coba, yang penting seru ya. Oke, Kayak oke. gitu. Nah, aku berikan pertanyaan, kalau Kak Ende benar, berarti aku nggak bisa semprot tamengnya Kak Ende. Nggak boleh, ya? boleh semprot kertasnya ini. Nah, tapi kalau Kak Ende salah, aku boleh semprot 1 kali. Oke. Terus berulang kayak gitu. Ganti-gantian. Gantian, udah aku, terus Kak Ende kasih pertanyaan.
Dan udah kasih pertanyaan nanti sampai kertas mana yang bolong duluan. Oke, Kayak gitu. siap. Oke. Langsung aja kita mulai lah. Langsung aja kita mulai ya. Oke, mulai dari aku ya. Oke. Buka dulu nih, tutup pistolnya. Nah, aku dulu kasih pertanyaan. 1 tambah 1 tambah 3. 8. 8. Bener. Salah. Nah, berarti aku semprot ya. Satu Basah, kali. kids. Sekarang Oh my Kande, God. giliran Kande kasih pertanyaan. 3 tambah 7 tambah 5. 15. Betul. Aduh, kali kita gua Yeay, aku masih kering. Oke, sekarang aku ya. Oh iya. 3 tambah 3 tambah 1. 8. Wow, salah. Salah lagi. Semprot lagi. Wah, basah banget. Basah banget. Nah, sekarang Kande. 5 tambah 5 tambah 2. 5 tambah 5 tambah 2, 12. Betul. Yeay. Kenapa Kak Ricky jago banget? Iya dong, belajar. Oh, belajar. Harus belajar. Sekarang aku. Oke. 2 tambah 3 tambah 7. 14. 14. Bener. Salah banget. Semprot lagi. Oh my god. Aduh, udah mau lumayan bolong. kuat ya tamengnya. Oke, sekarang giliran Aku. Kande. 7 tambah 2 tambah 1. 7 tambah 2 tambah 1. 7 tambah 2, 10 jadinya. 10. Iya. Bener. Yeay. Karena aku lagi 3 tambah 3 tambah 5. Hah, bentar ya, aku mikir dulu. Boleh kasih waktu nggak? Boleh 2 hari. 2 hari. 9. 9. Wow, Akhirnya salah. Oh, Aduh, kuat banget kids. kuat Aduh, banget. ada apa? Putih-putih. Udah mau sobek kayaknya ini. Oke deh, sekali lagi ya. Sekali lagi. 5 tambah 7 tambah 3. 5 tambah 7 tambah 3. Waduh, 15. Aduh, gampang banget sih buat Kak Ricky. Nah, sekali lagi aku kasih pertanyaan. Oke. Kalau misalnya ini belum bolong juga, kita hitung poin dan kita colok dengan mata tertutup. Oke, ditusuk Oke, ya. Ditusuk. Oke. Siapa yang menang itu yang nyolok ya. Oke. Oke. Nah, 2 tambah 2 tambah 3. 9. Yes. Wow, akhirnya. Salah. Astaga. Oke, jadi kita hitung poinnya dari tadi. Coba semprot dulu sekali. Nih, Siapa semprot. tahu bolong. Aduh, Enggak kuat juga. banget ya. Lumayan ini. Nah, kita hitung poin. Oke. Nah, tadi aku bener semua dan Kak Ande juga salah semua. Yeay. Jadi aku yang jawab dengan mata tertutup. Nah, aku colok dengan mata Aku tertutup. bunyiin nih suara ini. Biar kedengaran. Biar tahu. Oke. Iya. Pas banget di tengah. Jagoan Kak Ricky. Di tengah Berarti basahnya. aku yang menang. Hebat, Seru ya. Kak Ricky. Seru banget Kak Permainannya. Ricky. Nah, kalian bisa coba permainan ini dengan papa, mama di rumah dan saudara kalian. Jadi nanti kan bisa bikin ini gampang banget bikinnya. Iya. Nah, sekarang kita mau siapin hati kita kan, Dek. Oke. Siapin hati kita untuk dengar cerita Alkitab. Oke. Kayak gitu. Kalian udah siap kan? Kan, Dek? Weh, Kak Dek ngapain kan, Dek? Waduh. Waduh, dibolongin. The Bible. It's 66 books of history, stories, letters, and poetry that fit together to form God's one big story. The epic adventure of how He created us and loves us so much that He made a way to rescue us. As we travel through the Bible, from Genesis to Revelation, we discover people who met God and found their lives changed forever. Now, for an amazing story, inspired by the book of Ephesians, chapter 6, verses 10 through 17. The Apostle Paul spent his last 2 years as a prisoner in Rome. But even though he wasn't free to travel, he shared God's truth with everyone who visited and often wrote strong letters to the churches he had started. One of those letters went to the believers at the church in Ephesus. Finally, let the Lord make you strong. Depend on His mighty power. Put on all of God's armor. Then you can remain strong against the devil's evil plans. Now, armor isn't something we see every day. Maybe you think of this or this. But remember, Paul wrote this letter when he was in prison,
In the book of Acts, his friend Luke explains, When we got to Rome, Paul was allowed to live by himself, but a soldier guarded him. This means that Paul was guarded by at least one Roman soldier every single hour of the day. In fact, Paul was probably even chained to that soldier. So every day, Paul had a great opportunity to study this armor in real detail. He knew that when dressed up in armor, a Roman soldier could withstand any attack by an enemy. Paul also knew that the main enemy we face isn't one we can see. Our fight is not against human beings. It is against the rulers, the authorities, and the powers of this dark world. It is against the spiritual forces of evil in the heavenly world. So put on all of God's armor. Evil days will come, but you will be able to stand up to anything. And after you have done everything you can, you will still be standing. See, our fight is not with human beings. Paul reminds us that the real enemy is spiritual forces of evil. Now, that might sound really weird and creepy, but it's actually very simple. God has an enemy called Satan. Now, we know at the end Satan is defeated, but right now Satan is trying to mess with what God loves most: people. We're fighting a battle with an enemy we can't see, and because of this, Paul says, we need a very special kind of armor. So remain strong in the faith. Put the belt of truth around your waist. A belt tied up loose clothing and held weapons, so a soldier was all ready to go. God wants us to prepare ourselves with the truth that He loves us and is always with us, and that He'll give us the wisdom to face any tough decision we have to make. Put the armor of godliness on your chest. This piece, sometimes called a breastplate, protected a soldier's heart and lungs and stomach. You know, all the important stuff. Paul says our protection is godliness. That means simply following God in what we do and say by loving God and loving others. It's our best defense against the enemy. Wear on your feet what will prepare you to tell the good news of peace. Check these out. Kind of sandals, kind of cleats. Roman soldiers actually wore shoes with nails sticking out of the bottom so they could get a good grip on rough and rocky roads. Paul says the way we can get a grip is to share the message of God's peace with everybody we meet, wherever our feet will take us. Thanks to Jesus, everyone can have peace with God. Also, pick up the shield of faith. With it, you can put out all the flaming arrows of the evil one. Rejected! A Roman soldier's shield was everything. Not only could a soldier block arrows and swords and spears, but he could get right behind this and charge, pushing back the enemy. And that's exactly what strong faith in God and His promises can do for us. Maybe the enemy tries to sneak in with the thought that God doesn't love me. But you can block that right away because you know that nothing can separate you from God's love. He promises that. Or maybe you're struck with a wave of doubt that you can't make a hard choice. But you can block that when you remember that God promises to guide your steps when you trust Him. Put on the helmet of salvation. A helmet protects just what you think, your head and mind. The enemy likes to sneak attack with small lies and spiraling thoughts of negativity. But if you put on the helmet of salvation, trusting in God and following Jesus, that'll protect your mind. And take the sword of the Holy Spirit. The sword is God's word. When the enemy attacks, Paul says we have a way to fight back. Our weapon is the sword of God's word. Jesus himself used God's words from Scripture when he was tempted by Satan. As Paul says, put on all of God's armor. Evil days will come, but you will be able to stand up to anything. And after you have done everything you can, you will still be standing. When you discover God's words written down in the Bible and hold them in your head and your heart, you can stand up to any attack by the enemy. Wow, tadi cerita Alkitabnya luar biasa ya. Kita jadi tahu perlengkapan senjata Allah dan gimana caranya menyerang. Aduh Kak Riki, aku mau cerita nih, mau jujur nih. Jadi kemarin ini aku udah banyak banget, udah sering banget lebih memilih game daripada belajar Kak Riki. Wah, jadi akhirnya nilai aku jelek Kak Riki, nilai ulangannya. Waduh. Kira-kira aku harus gimana ya Kak Riki ya? Cara menggunakan
senjata Tuhan dengan baik dan benar, Kak Riki. Oh, oke deh. Nah, Kak Inde kemarin memilih game terus ya. Betul Jadi banget. nilainya jelek. Jadi main terus aku kerjaannya. Terus akibatnya apa? Diomelin? Diomelin, iya. Diomelin ya karena nilai aku jelek. Iya. Jadi masih diomelin sama papa mama. Iya. Jadi nggak apa-apa Kak Inde kalau kemarin Kak Inde memilih game, terus Kak Inde nilainya jadi jelek. Tapi kita harus perbaiki, nggak boleh kayak gitu terus. Gimana cara memperbaikinya? Itu dengan perlengkapan senjata yang udah diberikan oleh Tuhan. Yaitu tadi kita bisa lihat adanya topong ya, helm. Kayak gitu. Terus ada pelindung dada. Terus ada shield. Nah itu untuk bertahan semua. Tapi ada satu senjata yaitu sword atau pedang supaya kita bisa menyerang dan kita nggak kalah terus. Jadi kalau kepikiran nih games, tapi karena kita punya firman Tuhan yang kita baca, kita tahu kita nyerang nggak boleh games. Aku harus perbaiki nilainya supaya lebih baik lagi. Berarti pedang itu adalah firman Tuhan ya Kak Riki ya? Betul, betul banget kan Dek. Jadi pedang itu adalah firman Tuhan. Nah, gimana cara menyerangnya? Kita harus latihan dulu dengan membaca firman Tuhan. Tiap hari, kalau kita lagi malas juga kita paksain untuk baca. Kayak gitu, karena itu penting banget. Jadi yang pertama adalah dengar, baca, praktekkan. Sekali lagi, betul, baca, praktekkan. Betul. Wow, kalian hebat dan Kak Inde juga hebat. Kita harus memperbaiki ya yang kemarin. Pasti bisa. Iya. Nah, jangan lupa untuk menggunakan perlengkapan senjata Allah yang sudah diberikan oleh Tuhan. Oke. Tadi apa? Dengar, baca, praktekkan. Wow, kalian hebat dan berdoa supaya kalian semua bisa menggunakan perlengkapan senjata Allah mulai hari ini dan Kande juga ya. Oke, siap. Oke deh. Kita mau pamit dulu dan itu ibadah kita. Jangan lupa ya untuk menang setiap hari. Oke? See you next week and God bless you. Bye bye.